Tatak RMN. Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw? Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine. So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita? Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas. Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer? Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen. Parehas ta, ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer. Maayo na lang, Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury o mga suking butika. Tatak RMN. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kaya ba ganyan? Sige lang, direct. Kayang-kaya. Ikaw ang magsasabing kaya mo to. Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Dahil Ikaw ang liwanag sa dilim. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kala pagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi. Tatak RMN. Levanta kita ang dayayo na trabaho. Algún día supervisor yayo, Nescafe Classic Stick, El Di Mio Kape. Difícil man queda cashier, ay pursige pa siyempre yo. Esta si Dan alas 6 del aga. Kay tatomalen Nescafe Classic kada dia. Probado ya, 100% puro y natural. Buena ese Dan. Man Nescafe Classic cada dia. Black coffee que bien sabroso. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, capsule coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Trabaho kitang ba? Sige lang. Dedi ka na nakasa, manager ket trabahadora. Pero para na pamilya, nesesita extra. Isi duelo mi cuerpo? Agoy, un rato lang. No mas yaman un rato allí. Xenia Extra Quanta con ese. El di tuyo trusted Alaksan Extra Bueno ya. New Alaksan Extra. Wow, mas mejor pa? Pina extra bilis. Hasta 3 veces más rápido versus Alaksan FR. Basta alaksan, kumpiyansa yo. Pwede na dolor de cabeza, calor, dolor de detrás. Extra galing para extra también tú. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Tatak RMN. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Hasta
Trusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.